Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu jami'at rahimakumullah. Astagfirullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا هو وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهي ربي مولانا سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله يسير سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يكفي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الهج اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد اللهم صل وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم
Tiada ini yang tadi, Bro. Oh iya. Iya. Ada coba sama kamu deh. Suara luar. Coba lihat. Kaliafin. Ya, on off. Nah. Ada suara. Setelah main kan? Iya. Kung kita ngalin. Ya. Ngalin kan? Nah, ini putar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu berupa nikmat kesehatan, kesempatan lebih-lebih, nikmat keimanan. Dengan beberapa nikmat itu tentunya kita kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat isya secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi teladan bagi kita semua. Hadirin kaum muslimin jamaah Isya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa saya mewakili panitia akan menyampaikan beberapa laporan. Yang pertama, laporan kotak amal malam tarwih malam ke-26 Ramadan 6 April 2024. Kotak amal yang ada di laki-laki sebesar Rp180.000, yang ada di perempuan sebesar Rp425.000, sehingga jumlah Rp605.000. Total pemasukan sampai pada malam ke-26 Ramadan sebesar Rp18.185.000. Kemudian selanjutnya yang kedua, daftar infak Ramadan 1445 Hijriah 2024. Yang pertama, Bapak Jumadi sebesar Rp100.000, Bapak Samsul Rijal C24 sebesar Rp500.000, Bapak Astar Sahlin C18 sebesar Rp400.000. Selanjutnya yang akan membawakan buka puasa besok pada hari Minggu 7 April 2024. Yang pertama, keluarga Bapak Darwis Faki C20, keluarga Bapak Anhar C21, keluarga Bapak Samsul Rijal C24, keluarga Bapak Fahrul C25. Hari apa ini? Hari apa ini? Hari apa sih? Hari apa sih? Hari Rabu, Sabtu. Oh. Keluarga Bapak Fahrul C25, keluarga Bapak Bastian Rumpa B04, keluarga Bapak Andi
Muhrizki SE B6, keluarga Ibu Rahmatia B9, keluarga Ibu Rahmatia B10. Itulah yang akan membawakan buka puasa besok pada hari Minggu 7 April 2024. Kemudian saya mewakili pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah sempatkan waktunya tadi sore untuk membawakan buka puasa. Semoga dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, yang akan menyampaikan ceramah tarwih pada malam ke-27 Ramadan 7 April 2024, yakni Bapak Ustaz Muhammad Rajab Usman SPDI, dengan judul ceramah keutamaan sabar. Mungkin itu yang bisa sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempatnya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat itu kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah yang mulia, melaksanakan satu perintah yang sangat mulia, yaitu salat isya secara berjamaah, dan insyaAllah akan dilanjutkan dengan salat sunat tarawih secara berjamaah pula. Bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini termasuk umat baginda Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kehidupan kita ada dua hal besar yang senantiasa mengikuti. Yang pertama adalah kematian, dan yang kedua adalah ujian dan cobaan. Jadi selama apapun kita hidup di dunia ini, kita pasti akan merasakan mati. Dan selama apapun kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Ujian itu terbagi menjadi dua. Ada ujian yang menyenangkan hati, ada juga ujian yang tidak menyenangkan hati. Apa contohnya ujian yang menyenangkan hati? Yang pertama, diberikan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang hatinya, namun itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terpilih tahu menjadi anggota dewan kemarin waktu pemilu, kasak ini tim sukses nah. Diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang hatinya, namun itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan ujian dengan hal yang menyenangkan hatinya, lantas dia bersyukur kepada Allah, lalu dia mengaplikasikan rasa syukurnya itu dalam kehidupan sehari-hari,
maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga ujian yang tidak menyenangkan hati. Apa contohnya? Diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketika diberikan penyakit tidak enak hatinya. Padahal sudah hidup 40 tahun, dikasih sakit baru 2 hari, batinnya mengeluh. Nah, tidak enak hatinya. Apalagi diberikan kekurangan harta oleh Allah, kebalikannya dari yang tadi. Kadang ada juga orang yang diberikan kekurangan harta, tidak enak hatinya. Nah, ketika ada seseorang yang diuji dengan hal yang tidak menyenangkan hatinya, lantas dia bersabar atas ujian itu, maka 3 keistimewaan yang akan diberikan kepadanya. Yang pertama, juga akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi kisah, pernah Nabi Musa alaihissalatu wassalam berjalan melewati satu orang kaumnya, yang dimana kaumnya ini taat kepada Allah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaumnya tersebut terkena ujian oleh Allah, diberikan penyakit lubang besar di perutnya. Kasihan dilihat sama Nabi Musa. Maka malamnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, abduka muti'. Ya Tuhanku, ada seorang hambamu yang taat, kenapa diberikan penyakit seperti itu? Nah, mungkin kalau orang nakal banyak maksiatnya, itu hukuman untuknya. Namun ini adalah orang yang taat kepadamu ya Allah. Ada apa ini? Nabi Musa bertanya begitu kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, Ya Musa, innahu qad sa'ala darajatan lam yablugh bi'amali. Ya Musa, hambaku yang terkena penyakit itu, dia meminta derajat yang tinggi kepadaku, yang tidak kesampaian dengan amalnya. Permintaannya tinggi tapi amalnya belum sampai untuk ke derajat itu. Fa'amlaituhu, maka aku berikan dia bala, aku berikan dia ujian, dan ketika dia bersabar dengan ujian itu, hatta yablugha darajatah, maka dia akan nyampai kepada derajat yang sebagaimana dia harapkan. Jadi ada derajat itu yang baru bisa kita dapatkan kalau kita diuji dengan hal yang tidak menyenangkan hati. Ada derajat yang tidak bisa didapatkan dengan solat, ada derajat yang tidak bisa didapatkan dengan zikir dan sebagainya. Hanya bisa didapatkan ketika bersabar terkena musibah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika diberikan ujian oleh Allah dengan hal yang tidak menyenangkan hatinya, lantas dia bersabar, maka digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, tidaklah setiap orang yang beriman ditimpa suatu musibah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan daripada dosa-dosanya. Nah, karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu ujian, suatu masalah, suatu musibah, kadang Allah Subhanahu wa taala juga menitipkan satu kebaikan di dalamnya. Nah, contoh, dulu waktu musim corona ada pesawat jatuh di tengah laut, Sriwijaya Air. Nah, itu penumpangnya meninggal semua kodong. Meninggal semua penumpangnya kecuali 1 orang. Nah, itu kenapa 1 orang tidak meninggal, Ustaz? Terlambat naik di atas pesawat. Kenapa bisa terlambat? Karena dia tidak lulus, kiri sudah ditusuk-tusuk hidungnya, tidak lulus di situ. Tidak dapat surat bebas corona. Akhirnya pesawatnya terbang. Oh ya, Nabi bilangi corona. Cilaka mentong ini coronanya. Nabi bilangi corona cilaka. Akhirnya pulang di rumahnya di Bulukumba. Nah, sesampainya di rumahnya, istirahat sambil kasih nyala televisi. Putar TV One. Kebetulan keluar beritanya itu. Keluar beritanya. Ada pesawat jatuh di tengah laut. Dapat kabar kalau pesawat inilah yang harusnya dia tumpangi. Yang kecelakaan ini harusnya dia tumpangi. Oh, nah lihat tiket ini tahu cocok, ini pesawat yang harusnya saya tumpangi. Apa Nabi bilang, alhamdulillah untungnya ada corona. Tak balik ni. Dikasih ujian dulu yang tidak menyenangkan hatinya. Tapi untungnya gara-gara corona dia tidak meninggal dunia. Walaupun ada juga orang yang meninggal gara-gara corona.
Nah, contoh lain, ada anak muda soleh orangnya, hafal 30 juz, alhamdulillah, gagah cari 1-2 jam, tapi dia masih jomblo kodong, jomblo. Nah, kalau alhamdulillah ustadz sekarang ini ada istrinya. Nah, kebetulan di rumah istri ada 2 Pak, alhamdulillah. Iya, sekedar info Bu. Alhamdulillah satu atap tapi beda kamar. Iya, alhamdulillah selama ini tidak pernah baku cakar-cakar, alhamdulillah. Tidak pernah baku tarik rambut. Iya. Istriku sama istrinya bapakku. Nah, itu anak muda kodong tiap malam minta jodoh sama Allah. Ya Allah ya Tuhanku, usiaku sudah genap 25 tahun. Mau tomak kodong kurasa menikah tapi tidak ada uang panaikku kodong. Ya Allah, datangkanlah jodohku, kalau bisa seorang dokter. Dokter na minta. Nah, keesokan paginya mau keluar lari-lari pagi. Nah, buka pintu pagarnya, lari pagi. Tidak jauh dari rumahnya, bukan dokter, natemani baku dapa. Apa natemani baku dapa? Anjing gila. Nah, bilang orang Makassar, kongkompongoro kodo nagangi sibuntulu, digigit kakinya. Nah, karena mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan hatinya, malamnya mengeluh sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, kenapa dokterku minta kongkompongoro ku dapat? Karena paru lukanya akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itulah diijabah doanya sama Allah. Ketika dirawat di rumah sakit, maka Masya Allah tetap sholat 5 waktu, murojaah hafalannya, kena hafiz Al-Quran tawa. Rajin sholat malam. Kebetulan yang rawat dokter cantik, masih jomblo. Ada di rumahnya, ada di mobilnya. Hampir meninggal bapaknya sama mamanya. Bapaknya tahu. Diam-diam naksir sama pasiennya. Nah, singkat cerita, sembuhlah ini, tahu anak muda sembuh. Tidak tahu apa dikasihkan, sembuh. Akhirnya dilamarlah sang dokter itu. Karena tidak ada uang panai, nak kodong maharnya apa aja, seperangkat alat solat plus surah Ar-Rahman. Jadi menikah tawa. Begitu, alhamdulillah. Jadi tips juga bagi anak muda kita yang masih jomblo, siapa tahu masih ada jomblo di sini, mau juga dokter, kasih gigi kaki nu di kongkompongoro. Insya Allah masuk di rumah sakit Dadi, ketemu Topongoro. Begitu. Jadi masalah itu akan datang terus sama kita. Jadi ketika ada masalah atau ujian datang sama kita yang tidak menyenangkan hati kita, nah, minta jalan keluarnya sama Allah. Bagaimana caranya? Wasta'inu bis-sabir was-shalah. Mintalah, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Nah, makanya ketika ujian itu datang, jangan pernah berdoa sama Allah agar ujian itu dihilangkan. Tapi mintalah sama Allah agar diberikan kesabaran untuk menghadapi ujian itu. Karena akan mendapatkan keistimewaan yang ketiga. Apa itu? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Dan ketika Allah sudah bersama dengan seseorang, maka seluruh masalahnya, seluruh ujiannya, seluruh cobaannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan ini yang sisa beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertakwa, bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan ini, tapi di luar bulan suci Ramadan saja. Karena di situ dilihat ketakwaan kita. Kalau mungkin di dalam bulan suci Ramadan kita mau maksiat, kita mau berbuat dosa, ada puasa yang menghalangi kita. Tapi bagaimana nanti kalau di luar bulan suci Ramadan? Siapa yang menghalangi kita untuk berbuat maksiat kepada Allah kecuali daripada ketakwaan kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memuliakan kita semua sehingga kita bisa keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Sehat-sehat ke semua. Mohon maaf saya tidak sempat salat tarawih berjamaah bersama jamaah karena mertuaku kodong sama mamaku masuk di rumah sakit. 2 masuk, mertuaku sama mamaku di rumah sakit yang sama di Ibnu Sina. Berhadapan kamar je lagi. Alhamdulillah itu baiknya juga. Mau kak bawakan kodong makanan.
Tidak suka bedek makan di rumah sakit. Mudah-mudahan ada manfaatnya, benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasikan yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya mari kita sama-sama melaksanakan salat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innad dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن
حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم استغفر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين
اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائدك مؤدين وعلى الصلوات محافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولأفئك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. صلاة الوتر والثلاثة جميعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها
فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولك الحمد ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس
قدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على الآفية ونسألك غناء عن الناس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتحشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan Qiyamul Lail sebentar malam bisa datang jam 2 dan kita mulai jam 2 malam. Seperti biasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di